खाली अला काली गाइथिली अଳରେ गोटा पद गाइथिली आज गोटा पद अला अर्थ करूनी नीलमणि त्रेतावतार नीला करीन नृप बला लज्जारु तारीर सुशेला अचला धनु चला कल्लन करी हेला लज्जा पाइले भूपुर बला हे छौणी खोला बाला गोला रे देउमाला हेलो तंक नेत्र पितुला खेलाइल प्लग बदलाइल दानव स्वर्ण लंका को स्वर्ण खला ये गोटा पदरे संपूर्ण रामायण शेष शिव पाखे पार्वती ठिया होते कहले प्रभु क्या हाथ जोड़ नमस्कार खाली कहले स्वामी अनौना कौन नेबी से मो प्रभु किए तुम प्रभु से मो ब्रह्म सी जोड़ा चटिया से मोर इष्ट अरे हे मु जहा को भगवान बोली मुंडिया मारुछि सखी रे स्वामी तमे मो स्त्री ताकू हाथ जोड़ी मुंडिया मारी दियो हेबानी स्वामी काई के हबनी आपण मुंडिया मारी परंतनी मु मारी परिबिनी कोन पे हबनी संसारे देवदेव महादेव को पत्नी मु कोन पे हबनी आपण मो स्वामी बोली प्रकृति कवि रंगा जीवी गंगाधर मेहर कोन कहले बहिना आपण मानकर प्रणय बल्लहरी अलंकार लागिबो ना प्रणय बल्लहरी कहले स्वामी गुरु स्वामी ए परम बांधव स्वामी से बानारी कवि माने कही शिक्षाविद माने कही यह जन्म परजन्मर देवता स्वामी हूँ आमर मो माँ जी अच्छे से शुण यह जन्म परजन्मर सेवाकांक्षी नारी हूँ स्वामीर जीवन धर्म स्वामी सेवार विरत नारी जीवन रे सुख के बापा पाई परिबनी मु कहूनी जहा को आपण मानकर प्रकृति कवि रंगा जीवी गंगाधर मेहर कहिले कोन कहिले जहा को आपण मानकर ओडिया वेद भागवत जगन्नाथ दास कोन कहिले स्वीकृति देले कोन कहिले कोन जगन्नाथ दास कहले हे जे नारी स्वामी भक्त मो माँ जो नारी स्वामी भक्ता स्वामी कथा माने भाई जो नारी स्वामी कथार चले जो नारी गोटा जीवन नुहे दुई जीवन नुहे 7 जन्म पर्यंत विधवा हुए सत भागवत परिष्कार करके लिखी कले सती सावित्री दमयंती स्वामी स्वामी सीता को छाड़ी कौन राम राम को छाड़ी सीता मुक्ति पाई दमयंती नल को छाड़ी कौन जीवन सत्यता अनुभव करिछि नाही स्वामी आदर्श जगत भितर जेते नारी स्वामी को छाड़ी के मुक्ति पाई ना किंतु स्वामी मु तम स्वामी तमे मो स्त्री मो कथा तमे मानो मुंडिया मारी दियो ना मु जहा को मुंडिया मारुछि मुंडो जहा पाद तले नुआउछि तमे मुंडिया ताको मारो आपण मारि पारते मु मुंडिया मारिबेनी आपण देवदेव महादेव कौन करिवो मो स्वामी बोली मो छाती गर्भरे फुली जाउची हेटा गर्भ नुह गर्भ हां हेई तरह फुली जाउची कौन करिवो मु ताको परीक्षा करिबा काहा को परीक्षा करिवो आपण जाको मुंडिया मारुछो कोन पिजुली आउ से कोन करमंगा टेस्ट कर देबी से कोन अंगुरु नाही परीक्षा करिवो के परीक्षा करिवो जा तापर देखि आसुती स्वामी परीक्षा करिबा पई सती होइला बाहर हो जीवन धन धन जीवन परीक्षा तू करिबा पई ना होइला बाहर जीवन धन धाउ जीवन देव महादेव पार्वती शंकर जीवन धन धन धाउ जीवन स्वामी कथा न मानि न सती चली गला जीवन धन धन धाउ जीवन अरण्य मध्य जाय परमेश हेरा जीवन कोठी पहुंचले परीक्षा करे जाऊ गले सेते बेलर अवस्था सीता को नहीं जाय छे क्या रावण नहीं जाई आ रावण पाखरे सीता राम को पाखरे सीता ना अच्छा विच्छेद जंत्रणा को अनुभव करुछंती भगवान राम भाई की जगई थले पत्र कोड़िया सीता को जगीबू मृग पछे पछे भगवान राम जाउथला बेले
ମୃଗ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ ମୃଗକୁ ମାରିବାକୁ ଭଗବାନ ରାମ ଗଲେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସୀତା ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତିରସ୍କାର ସହି ନ ପାରି ଭାଉଜଙ୍କର ସୀତା ମାଙ୍କର ତିରସ୍କାର ସହି ନ ପାରି ପଣ୍ଡିତ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସୀତା ନାହିଁ ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଭାଇ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଭାଇ ତୋ ଭାଉଜ ଥିଲେ ପତ୍ର କୁଟୀରରୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କଣ ସୀତା ବ୍ୟତୀତ ବଞ୍ଚିବି କି ଭାଇ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ମାକୁ ପାଇବା ମା ଯୋଉଠି ହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିବେ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ସୀତା ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟା ପଦ ଛାନ୍ଦ କିଏ କବି କୋଉ କବି ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟା ପଦ ଛାନ୍ଦ କବିଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଆମେ ଗାଇବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହା ଆସ କଲା ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେ ରୂପା ଦିଶେ ଚକ୍ଷୁ ମୁଜିଲେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶେ ଏ ନିଦ୍ରା ହୋଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଚୁଆଡା ଚାହୁଁଛି ସୀତା ଭାଇ ଆପଣ ଅନାନ୍ତୁନି ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ ଆଖି କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସୀତା ରୂପ ଦେଖୁଛି ଶୋଇପଡ ଶୋଇପଡୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ଚେଇଁକି ରହନ୍ତୁ ନା କାୟ ମନ ଭାଗ୍ୟ କାୟ ମନ ଭାଗ୍ୟ ଆବିହୀନ ଗହନ ସାର ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ଭାଇ ସୀତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମେ ମାକୁ ସାର୍ ପାଇବା ମାନେ ବାପା ମାନ ବିରହ ବ୍ୟାକୁଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ନ ପାରି ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଧରି ଭଗବାନ ନବଦ୍ରପାଦର କମନୀୟ କାନ୍ତି ରାମ ଏ ଗଛକୁ ସେ ଗଛକୁ କୋଳାକୃତ କରୁଛନ୍ତି ହା ଆକାଶ ହାସି ସୀତା ଭାଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଗଲା ମା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା କହିଲା ହଇରେ ହେଇ ମୋ ଭଗବାନ ଶିବ ଇହ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଶିବ ଏଇଟାକୁ କହୁଥିଲା ଭଗବାନ ଆରେ ଯେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି ଏଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲା ସେ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ମାଇଲା ମତେ କହୁଥିଲା ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ନେଇକି ପଳେଇଛି ଜାଣିନି ଜାଣିପାରୁନି ଏ ଗଛକୁ ସେ ଗଛକୁ କୁଣ୍ଡଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛି ଭାବୁଛି ୟାକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି ହବନି ହବନି ପରୀକ୍ଷା କରିବି କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ନିକଟରେ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ ଯୋଉ କଥା କହି ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ଦେଖେଇବି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ମା ସତୀ ନିଜ ରୂପକୁ ବାପା ଛାଡ଼ି ଧରିଲେ ସୀତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଯୋଉ ହଜିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ସୀତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ପରମାବଶ୍ରବେ ମା ଧାରଣ କଲେ ଏ ବାଟୁ ଆଜ୍ଞା ସୀତା ରୂପରେ ବୃକ୍ଷ ଆଢୁଆଳେ ଲୁଚିଥିବା ସୀତା ରୂପୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମା ସତୀ ସୀତା ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟ ହେଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକିଲା କଲା ଭାଇ ନାଇଁ ଦେଖିଲ ଏ ନନା ଆ ମାକୁ ଆମେ କଣ ଖୋଜୁଥିଲେ ଦେଖୁନ ଗଛ ଆଢୁଆଳକୁ ଦେଖ ଏଇ ପରା ମା ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମା ଗଛ ଆଡରେ ଲୁଚିଥିଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆମ ଆଗରେ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ କାହାକୁ ଦେଖଉଛୁ ମତେ ମା ପରା ଭୁଲ ଭାଉଜ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ବୋଧେ ସିଏ ତ ଭାଉଜ ନୁହେରେ ଆଉ କିଏ ସିଏ ତ ଭାଉଜ ନୁହେରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେରେ କଣ କହୁଛ ମ ପରମାଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଭେରାମ ପରମହଂସ ବହିନା ଆଜ୍ଞା କୋଇଲି ବାଳିକା କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ ଦେଖିବା କହିଲି ଲୋ ଏ ଢକ ଢମାଳିଆ ହାନର ହେଇବେ କହିଲି ଲୋ ଢକ ଢମାଳିଆ ହାନର ହେଇବେ କହିଲି ଲୋ ଢମାଳିଆ ହାନର ହେଇବେ ଧାଉରଙ୍ଗ ପରି କହିବେ ନା ସଦିବେ ଲୋ କହିଲି ଏ ଢକ ଢମାଳିଆ ହାନର ହେଇବେ ଲୋ କହିଲି ନରସିଂହପୁରରେ 4 ଦିନ
दिन दिन पाला ହେଇଛି 50 दिन पाला हबो आज जो स्वर काली हबनी नुआ नुआ पड़िबो ना सुर हमर चेंज हो काली जो स्वर ता पर दिन हबनी ठीक लगा लगा पड़िबो ना मंगलाश्री 20 अक्षर गोटा पदरे गोटा स्वर पाला वाला राति जाक बाड़ीबे नाई पुंडार सेटा हबनी स्वर चेंज हबो गोटी खाली गोटी झोळार नाली गुंड लंका पका र टिके र नाली अभेराम कहिले ढग ढमालिया न रहिबे ढाउरंग परि धोई देले नास नास जीवे ये ढग ढमालिया बेसी समय नुहे ढाउरंग परि धोई देले नास जीवे ए बोही जीवे ए हे लखण सती हां हे सती हां हे सती हां तार ऊपर छिड़ा होइथिला बेले पुण्यमय मंगलमय भगवान लखन को डाके नखिया हां भाई से तो भाउज ए नुहे ये पूरा भाउज ना पूरा देखुचे हाथ जोड़ भाई जोड़ हाथ भाई मु मां को हाथ जोड़िबी ना कोन हाथ जोड़ सारे पाला भितर केते शिक्षा पाला भितर केते सामाजिक चेतना पाला भितर केते समाजर वार्ता मु हाथ जोड़ुची किया हाथ जोड़िबा को कहिले भाउज को मां समान भगवान राम सान भाई लखन हां तू कोन खाली हाथ जोड़िबू आउ मु भी हाथ जोड़िबी भाई भूल हो जीवो आपण स्वामी स्वामी कोन स्त्री के हाथ जोड़े हां कोन पाला शिखिबा पाला जानिबा मांकड़ छुआ को हमें कहू मांकड़ छुआ मांकड़ छुआ गोधी छुआ को भाई हमें कहू गोधी छुआ गोधी छुआ साप छुआ को हमें कहू साप छुआ साप छुआ अजू भाई भूलू ना गाई छुआ को कोन कहूचे कोन भाई बाछू ये तो मनीषठू जन्म हला बोली मनीष छुआ ठीक ये सापठू जन्म हला बोली साप छुआ साप छुआ ये मांकड़ठू जन्म हला बोली मांकड़ छुआ ठीक गाईठू जे जन्म हला ताकू गाई छुआ कहिबारे भूल होंता की नहीं तो कोन पे बाछुरी कहूचे से धरण होची बोली ना ये कथा सुनिबू पालारू आउ कोठी खोजिले पाइबू नाही बाछुरी ये कथा सुनिबू पालारू ठीक कोन पे गाई छुआ को गाई छुआ न कहि बाछुरी कहंती आ बा को छुरी मारी थाला आउ राती जाक म बोपालो बाछुरी बा को छुरी मारी चुप आई ओए तोर होला नि कि लखण नोना नोना ना नोना मु हाथ जोड़े आपण कोन हाथ जोड़ुछंती स्वामी की आज्ञा स्वामी स्त्री की हाथ जोड़े केते बेले बाहिचू मु बाहायनी तीनटा आउर हेतांती पिला मना करछंती बापा मां बहळिया आइजो बाहाना के मना कला मो पिला या पिल्ला मना कले बोली मां बहड़िया हबो बोली ए बाऊ नहले तीनटा हाउ हाउ आहुरी बयस था। केते हबो कि रे आज्ञा बेसी नो 39 ओडिया रे कहम ओडिया 39 39 वर्ष आज्ञा तीनटा बाहिचू ओ आज्ञा मां बहड़िया हबे बोली छुआ मना पिला मना करछती बाह आज्ञा हाउ बेसी नो पांचटा तू पिला विवाह बेदरे बाहिचू आज्ञा ना उठे कि आनिचू जोड़े बाहाय तू गोटे जदि विवाह बेदरे बाहाई थांतु ताहाले मुंडिया किए कहा को केते बेले मारे जानी थांतु माने? गोटा श्लोक गाउची सु वाला वाला बोधे मोबाइल रेकॉर्डिंग करिवे नहीं से बतार रुटी खाउ देबे विवाह बेदरे आज्ञा स्वामी स्त्री की मुंडिया मारे हां विवाह बेदरे हां स्त्री स्वामी के मुंडिया मारे ससुर जुआई की मुंडिया मारे आ सारा स्वामी का मुंडिया मारिबो स्वामी स्त्री की सारे विवाह बेदरे काई मुंडिया मारे हां जदी मारिबो कोन पे मारिबो बहिना बिहल्लाल कर्म गीता पुरोहित कर्म कांड पद्धति अच्छा काहे के बोले पूर्व जन्म स्थित माता जन्मनी कन्या का वृथा प्रधातायो धृतवंच पार्थयते तमे पूर्व जन्म रे जदी मो मां थलो ओ केबे जदी मो मां थी यह जन्म रे जदी मो भौणी थेलो ओ केबे मो भौणी थिलो ए जन्म रे मु तुमको जो स्त्री रूप रे ग्रहण करूची ठीक हे मां हां हे भौणी ठीक तम पाद तले मुंडिया मारुची मते क्षमा दब आगु तुरिया मुंडिया मारि दउची प्रथम मुंडिया मारे आज्ञा स्वामी स्त्री पाद तळे स्वामी स्त्री पाद तले एबे आज्ञा लज्जाबोध कहब बोली पुरुष जाति को सम्मान हब बोली हां कुशरे मंत्र न्यास करे ब्राह्मण से मंत्र पाठ कर दियंती पुरुष मुंड नुआइबनी असम्मान बोध हब कुछ खाली छुआई दउछु र हां एतिकी एतिकी नुहे आउ आउ जणे आउ के मारे मुंडिया मारे से विवाह वेदी ऊपर अरे के सी होची ससुर काहाकू ता जुआई की
ସାରେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁରା ବାପା ସମାନ। ହଁ ସେ କ'ଣ ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ? ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରେ? କାହିଁକି ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ? ପାଲା ଶିକ୍ଷା। ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବ? ପାଲା ଭିତରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସମାଜର ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଲା କହିବୁନି, ରାତି ଯାକ କହିବୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପାଇଁ ମାରେ? ପୁରୀ ଦୋଳବେଦୀରେ ପାଲା ହଉଥିବ, ହଁ ରାତିରେ ଯଦି 50 ରାତି ପାଲା, 50 ରାତି 50 ଶ୍ଲୋକ ଜଣେ ପାଲା ବାଲା ଗାଇବ, କହିବେ ଏଇଟା ପାଲା ବାଲା। ପ୍ରକୃତରେ 50 50 ଶ୍ଲୋକରୁ ଯଦି 2ଟା ଶ୍ଲୋକ ଉଣା ହେଇଗଲା, କହିବେ ଏଇଟା ପାଲା ବାଲା ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପେଲା ବାଲା। ବାଃ ଇଏ ପାଲା ବାଲା ନୁହେଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଠେଲା ବାଲା। ହଁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ବେପାର କରନ୍ତି ଠେଲା ବାଲା। ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ କଣ ପାଇଁ ମାରେ? କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିବ? ନୀତି ସାହସୀ ମାୟା ଇଲାଜି ନଷ୍ଟ ଚରିକା ସିଓ ପାକେ ନିଦ୍ରା ଆମ ବୁଖାରୀ ଦୋଷ ଦୋଷିକା। ଯେତେ ବାପା ବସିଛ, ଯେତେ ମା ମାନେ ବସିଛ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା। ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର 10ଟି ଦୋଷ ଥାଏ। ଦୋଷ ଥାଏ। ଧନୀ ଘର ଝିଅ ହଉ, ଗରିବ ଘର ଝିଅ ହଉ, ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଝଉନ। ରାତି ଯାକ କଣ ଏଇ ଝିଅ ପିଲା ଭଳିଆ ରାତି ଯାକ ଖାଲି କେ କେ ହେଇକି ଗାଉଛ କି? ଏତେ ରଡି କଲ କ'ଣ? ହଁ ଧୀର ରାତି ଯାକ ଖାଲି କେ 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 ଠୁମ୍ବୁରୁ ଠୁମ୍ବୁରୁ ନାଚ, ବେକ ବେକ ହଲେଇକି ରାତି ଯାକ ଗାଉଛ। ହଉ 10ଟା ଦୋଷ। ଖାଇ ବସୁଛନ୍ତି ଧୀରେ କ'ଣ? ର ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର, ହଁ ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ, ରାଜା ହଉ ପ୍ରଜା ହଉ, ବାସ୍ ସବୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର 10ଟି ଦୋଷ ଥାଏ। 10ଟା। ମୁଁ ଶ୍ଲୋକଟା ଗାଇବି, ଟିକେ ଅର୍ଥ କରିବୁ। ମୁଁ ଗାଁ ତ ଆଜ୍ଞା। ହେଇ, ହଉ ମଲା। କଣ ବାବୁଲି ବାବୁ ବୋଲି ହଉଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଭାଇ କଥା। ଅନୀତି ଅନୀତି ବୋଲେ ନୀତିରେ ଯୋଉଟା ଚାଲିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲା ନାରୀମାନଙ୍କର ନୀତି 12 ହାତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ। ଯେତେବେଳେ 12 ହାତ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ, ପଛପଟକୁ କାନି ଦି ହାତ ଲମ୍ବିଥିବ। କାରଣ ଗୁରୁଜନ କେହି ଜଣେ ଆସନ୍ତି, ଏଟା ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇକି ମାରିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇବେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ନୀତି ଅଛି? ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଲେ, ଘରେ ବଇଛ, ହଠାତ୍ କିଣି ମଳାସୁର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ କ'ଣ? ନାରୀ ଆଉ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁନି, ଅନୀତିରେ ଚାଲିନି, ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁନି, ନାଇଟରେ ତ ଚଳିଲା, ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ କେମିତି? ହଁ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ଠିକ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହିଲେ, କଣ କଲେ? ନାରୀ ଯିବେ ଦାଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କ ନଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଯାଇଫୁଲ, କେତେବେଳେ ନାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପକଉଥିଲା, ଆଉ ଓଢ଼ଣା ପକେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କଣ ପକେଇବେ? ନାରୀ ଯିବେ ଦାଣ୍ଡରେ, ଓଢ଼ଣା ତାଙ୍କ ନଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ। ଭୁଲ ହବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଆଉ ପକେଇବେନି। ଓଢ଼ଣା ପକେଇଲେ ଭୁଲ। କାହିଁକି ପକେଇବେନି? କଣ ପାଇଁ ପକେଇବେନି? କଣ ପାଇଁ ପକେଇବେନି? କଣ ପାଇଁ? କଲା ବାଳକ ବାଳିକା ବକର୍ଫେ ବିପତରେ କେତେ ନଷ୍ଟ କରିବେ ଯାଇ ଫୁଲ, ଆଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ଆଲୋ ପାପ ପଥର ତ ହେବେ ଯାଇ ଫୁଲ। ତମ ପାଳି କି ମୋ ପାଲା ଅଛି? ଆଉ ଏ ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ହବ ସବୁ ତ। ବିବାହ ନହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପୁରୁଷ ଅନେକ ନାରୀ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ନାରୀ ଅନେକ ପୁରୁଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବେ। ଗୁପତରେ କେତେ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ପାପ ପଥେ ରତ ହେବେ। ଏ କଳିଯୁଗର ନାରୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ପକେଇବେନି। ଛତିଆ ବାଟ ମହନ୍ତ କୁମାରପ ହରିଦାସ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ କେବେ ଚାଲୁଥିଲେ ଶାଶୁ କଥାରେ, ଚାଲୁଥିଲେ ଶାଶୁ କଥାରେ, ଚାଲୁଥିଲେ ଶାଶୁ କଥାରେ, ଚାଲୁଥିଲେ ଶାଶୁ କଥାରେ, ଏବେ ପାଦର ଥିଲେ କଥାରେ, ଏବେ ପାଦର ଥିଲେ କଥାରେ, ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ ଖାଦର, ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ ଖାଦର, ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖାଇଲେ ଚାକର। ଯିଏ ଯୋଉଠି ବସିଛ କହିବ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଣ କଣ ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛି? ଖାଲି ଆମକୁ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି। ମିଛ ସତ କଥା କହୁଛି, ମିଛ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଶାଶୁ କଥା ବୋହୁ ମାନୁଥିଲା। ଏ ଯୁଗରେ ଯଦି ବୋହୁ କଥା ଶାଶୁ ମାନିବ, ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ଭଲ ଘରେ ରହିବ, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ହବ। ଯଦି ଶାଶୁ ବୋହୁ କଥା ଶାଶୁ ନ ମାନିବ, ତାହେଲେ ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ, ଭଲରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଇବନି, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପାଇବନି। କେତେବେଳେ ଶାଶୁ କଥା ବୋହୁ ମାନୁଥିଲା, ଯୁଗ ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ବୋହୁ କଥା ଶାଶୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଠିଆ ହ। ଆଉ ଅନୀତି ସାହସୀ, ସାହସୀ କଣ ବୁଝୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସାହସୀ ବୋଲେ ଦୁଃସାହସକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଯିବା କଥା ବୋଲବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, 4 ବର୍ଷ ଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟାକ ବଜାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା,
केते किणिबो गछरे नड़िया गछ अछि स्वामी कहला मु चढ़ी पारिबिनी काहे कि मु 50 किलोमीटर चाली कि जीवी तमे चढ़ अंटारे गामुछा भिला स्त्री हाणीला कांधी स्वामी कहला पछरे तळे तमे ठिया गोटा एमिति बागरे हाणीला धरकी जे काती सहित कांधी आसी स्वामी मुंडरे साहस चढ़ी गला अनिति साहसी माया एटा सारा न कहया बोलो कौन नारी का माया कोई नहीं पाया जो पाया पछताया जो ना पाया वो भी पछताया हे मायाटा मु आके बुझिछि बोली कांदु छे गया कौन कि रे मो स्त्री एमिति माया कला क्या कहउछंती कौन माया मधुसज्जा कर कथा हां चतुर्थी राति कथा हेडाते कहंती आगे नहीं हेटा कहया को बाध्य आप पचारुछंती बोली आज्ञा देखंतु प्रथम मिलन रे मु ताको गोटे कथा पचाली से मते गोटे कथा पचाली हां हां मु ताको पचाली हय सत कथा कहबो मिछ कहबोनी मते माया रखिबोनी तमे तम जीवन रे केतोटी पुओ को भल पाई किए कहला मु पचाली आगो तू पचालु तो स्त्री आज्ञा जीवन भितर तमे केतेटा पुरुष को भल पाई से लज्जारे मुह किछि कहलानी मजूद सजियापुर आज्ञा प्रथम देखा आज्ञा प्रथम भेट हां स्त्री कोन स्वामी की कहबो मो जीवन भितर मु एते पुरुष को भल पाई से कहलानी ब्रा कहलानी मु तापर मो आड़ खोली कहि देली कोन कहली मु कहली मु सत कथा कहूची मो जीवन रे मु 6टी झियो को भल पाई तू कहलु मु आको कहि देली हला बोले काळे भाभी कहि दब मु जेमिति कहि देली छिए मध्ये खुशी हो गला बोला तमे जेता आगो कहलानी मु भी कहि मु कहली तमे केतरी भल पाइछ ना मोर गोटे छोटिया पर्सट अछि ए पर्स रे जेतेटी चावल अछि अच्छा से पर्सटा कोठी रखी तला कोटारे खोसी के गया काउंटर कोटारे काढला कला जेतेटी चावल अछि हेतिकी पोकु भल पाइ अच्छा मु पर्स टी मागिल जे देले मु झाड़ी देली ता भीतर 200 टंका बाला ताकू थोई देली साइड करी के झाड़ीला भीतर ता भीतर आगे 8टी चावल पाई केते 8टी मात्र चावल पर्स भीतर पड़े 8टा चावल मु खुशी हे गल कहली जाओ बेसी न मात्र जोड़ी अधिका है से कहला कला देखिलो केतोटी मु कहली 8टी ना नाई नाई जो 200 टंकाटा ना 4 केजी चावल पूरा बिकिछि आपने चिंता करंतु तामने से पर्स भीतर गोटे 200 टंका थला अरे ए से कहउछि 4 केजी चावल बिकिछि तामने ता जीवन भीतर से भल पाइछि केते पुरुष मो कळना नाई आज्ञा मो चेता आज गला दिन आज्ञा मेडिकल को मत नै जाइथले बाटू आज्ञा माया को कहंती माया अनिति साहसी माया निर्लजी लज्जाता मुहर नाही मना करथबी पडिसा घर बहु संगे कथा बार्ता करबनी तार घर जाई कथा ता करथबो राति पाले तार घर जाई पइथबो आही दस्त्री लज्जाता मुहर अछि नष्ट चोरिका एटा खोला बाजार रे कहिबनी आ पेंडाल ठे कहबी कहंती खराब वृत्ति स्वामी घरे थाउ थाउ पर पुरुषानुगमन करे जो नारी हां मो झियो जदी तुम घरे भली कर्म कर्तव्यनिष्ठ कर्म किछि करे मो झियो को तुम क्षमा दबो आळसी सोइबो दिन 11टा हले उठिबनी ओपाकी माने रोसई ताको एटा भलो आगे हासिल को दिन हळदी मचे बापा को दिन लूण जदी अधिका को दिन लूण कम आज्ञा को दिन भात जदी नके जाइथिबो को दिन भात टाण होइथिबो मारी देली चटकंटे रागे ए भली कर्म जदी करे ताहले ताको क्षमा तमे दबो जदियो आलस्य पाकी निद्रा होइथबो उठिबनी रेडी सोइची तो सोइची हां एठी पाला होची नरसिंहपुर गारे पाला होची माटी मोर आसीची पाला देखिबा को राति जाक पाला देखि के सकाळ पाला घर को होला द्वितीय थाक पाला सोइला बेला को दिन राति 2टा आउ राति जाक पाला देखि सौ सौ हुए तो उठिला बेला को राति सकाळ बोधे पाई गला बेला को 8टा हेलानी शाशु गंजणा करिवो बहु ससुर गंजणा करिवो अलसुआ हाई गला ताले ताकू आज्ञा बाप मार सिना सहिबे ताकू कोन शाशु ससुर सहिबो स्वामी सहिबो केबे सहिबेनी आलस्य पाक निद्रा मुखारीटा कोन आज्ञा एटा मु बुझिनी तू बहुत बहुत ससुर बुढ़ा जाइथला आज्ञा रणपुर बाजार को रणपुर बाजार रे आज्ञा देखला आज्ञा ए नदीरु आसीची गोटा बड़ 5 किलिया मागुर माछ वाह मागुर माछ को देख ससुर बड़ा लोभ हला मने मने ससुर चिंता कला 5 पानी कुटुंब घरे मोर 4टा पुओ घरे मोर 4टा बहु घरे मोर स्त्री हे के एते बड़ परिवार माछ नेबी 5 किलिया माछटा कोणी राजदांड रे निज अगण रे पकई देला बहु डाकेला कला बहुमा बजारू आनी थिले माछ बुढ़ी के डाकेला कला बुढ़ी माछ आनी छी माछ काटिबू माछ रोसई करिबू मु जीवी मो ड्यूटी की बुढ़ी सासु बुढ़ी डाकेला बहु को कला हे बहु हां बहु तम ससुर हां बहु जाइथिले बाजार को जे बाजार पाई आनिले गोटा 5 किलिया बड़ रोही माछ हां बहु भाकुर माछ बहु ए माछ पड़ीची बहु गोलो टिके काटी दबो बहु हमर पूरा केउटा काटी दे बापा आनंती मते कोन काटी आइची बहु कोन मते काटी आसीबनी केउटा काटी दे बापा आनंती
ହଉ ହଉ ମତେ କାଟି ଆସି ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ହଁ। ଶିକ୍ଷିତ ଘର ଝିଅ ହଁ ବୋଉ। ଧନୀ ଘର ଝିଅ ହଁ। ଯୌତୁକ ଲୋଭରେ ମା ମୁଁ ତତେ ଆଣିଛି ଆଚ୍ଛା। ଠିକ ଅଛି ମା ମୁଁ ମାଛ କାଟିବି ଠିକ କଣ କଣ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଟିକେ ବସିବ ହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଲା ଟିକେ ଡିଆଁ କୁଚା ନହେଲେ ପାଲା ହବନି ମୁଁ ତମକୁ ମଉସା ଆଜି ରାତିରେ ଯେତିକି କଥା କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ କଥା କହିବି ହଁ ମନ ଦେଇ ଆଉ ଶୁଣିବା ସୁରେଖା କଥା କହିବି ମୋ କଥା ଆଡ଼କୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା କହିବି ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ହଉ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବୁଢୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା ମତେ କାଟି ଆସି କହିଲା ହେଲା ବୋହୁମା ହଁ ମୁଁ ମାଛ କାଟିଦେବି ହଁ ବୋଉ। ଗୋଟା କାମ କଲ କହୁନା ଗଲ ତମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ ପାଣି 2 ବାଲ୍ଟି କାଢିଦବ ବୋଉ ଗାଧେବ ବୁଢା ଲୋକ ଆମର ପୁରା ସୁଇଚ୍ ସବୁଆଡେ ଫିଟିଂ ହେଇଛି ବୋରିଂ ଯେ ପାଣି ଉଠୁଛି ମତେ କଣ ପାଣି କାଢି ଆସିବ ବୋହୁ ମନା କଲା ବୁଢୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା କଲା ହଉ ମାଛ କାଟିବି ମୁଁ ପାଣି କାଢିବି ମୁଁ ହଁ। ଗୋଟା କାମ କର କହୁନା ଯାଅ ତମ ଏଇ ଯୋଉ ମାଛ କାଟି ସାରିଲିଣି ଗଲ ଟିକେ ଚୁଲି ଲଗେଇଦବ ମୁଁ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇକି ଯିବେ ଅଫିସ କି ବୋଉ ଆମର ଗ୍ୟାସକୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ବୋଲେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲାରେ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆମକୁ ମତେ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଆସିନି ହଉ ହଉ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଜାଣିବୁନୁ ହଁ ପାଣି କାଢି ଜାଣିବୁନୁ ହଁ। ମାଛ କାଟି ଜାଣିବୁନୁ ହଁ। ଠିକ ଅଛି କହୁନା ଏ ବୋହୁମା ହଁ ବୋଉ କାଲି ରାତିରେ ନୁହଁ ହଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ହଁ। ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲା ବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ଗୁରା ଅସନା ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଛି ଗଲ ଟିକେ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଦବ ବୋଉ ଆମର ପୁରା ଡ୍ରେସ ଲଣ୍ଡ୍ରି କି ଯାଏ କୁଆଡେ ଲଣ୍ଡ୍ରି କି ଏଇଟା କଣ ଧୋବା ଲଣ୍ଡ୍ରି କି ଆଉ ସହି ପାଇଲାନି କି ରହି ପାଇଲାନି ବୁଢୀ ଶାଶ ବୁଢୀ କହିଲା ହଇଲ ଲକ୍ଷଣୀ ଘରେ ଝିଅ ବୋଉ ତୁ ମା କଣ ତୋତେ କିଛି ଶିଖାଇନି ବୋଉ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର କହୁଛି ବୋଉ କାହାକୁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ କହୁଛ ମୋ ବୋପା ଟଙ୍କାରେ ତମର ଏ ଘର ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଘୋଡା ଗାଡି ଫ୍ରିଜ ଟିଭି ୱାସିଂ ମେସିନ କାହାକୁ କହୁ କାହାକୁ ତମେ ଧମକଉଛ ବଡ ବଡ ଆଖିରେ ହାତ ବଢେଇକି ଶାଶୁ ବୁଢୀ କି ବୋହୁ କହିଲା ଏ ଘର ଯଦି କରିଛ ମୋ ବୋପା ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ତମ ପୁଅ ଯଦି ଏଣ୍ଡିକା କାର ଚଢୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ବୋପା ଟଙ୍କାରେ ମୋ ବୋପା ଟଙ୍କାରେ ତମ ବେକରେ ତମ ପୁଅ ବେକରେ ଯୋଉ ସୁନାମାଳ ପଡିଛି ତାହେଲେ ମୋ ବୋପା ଟଙ୍କାରେ ମୋ ବୋପା ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିଛ ମୋ ବାପା ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ଯୋଉ ବୋପା ଦେଲା ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ତମେ କହୁଛ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଅଲକ୍ଷଣୀ କହିବ ର ତମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ମୋ ଶିକ୍ଷା ମା ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ରହ ଆଜି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବାସ୍ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ଶାଶୁ ବୁଢୀ ଠିକ ଆସିଲା ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇଲା 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 ପୁଅ ହଁ। ଖାଇଲ ସପରିବାର ବର୍ଗ ବାସ୍। ଖାଇଲା ବୁଢୀ ବାସ୍। ଖାଇଲା ବୋହୁ ହଁ। ରାତିରେ ସବୁ ଶୋଇଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ ବୋହୁ ଆଖି କି ନିଦ ନାହିଁ ନିଦ ନାହିଁ ମୋ ଶାଶୁ ମତେ କହିଲା ଅଲକ୍ଷଣୀ ଘର ଝିଅ ଅଲକ୍ଷଣୀ ମତେ ଯଦି କହିଲା ସକାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କି ବୋହୁ ସିଏ କି ଶାଶୁ ସିଏ କି ଶାଶୁ ଏ ବାଟୁଆ ଆଜ୍ଞା ସକାଳ ପାଇଲା ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ ବୋହୁ ତ ଉଠିଲା ସକାଳ ପାଇଲା ସମସ୍ତେ ଉଠିଲେ ଉଠିଲା ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଘରେ ମଉସା ବୁଢୀ ବୋହୁ ଶୋଇଥିଲା ହଁ ସେଇ ଘର ଓରାରେ ହଁ ଫ୍ୟାନରେ ହଁ ଲୁଗାରେ ବୋହୁ ରସି ଦେଇ କରିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋପା ମା ଠିଆ ହେଲୁ ଜୀବନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି ପାଲା ଶିକ୍ଷା ପାଲା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତି ପାଲା ହଉଛି ପରମ୍ପରା ଆଉ ଏ ବୋହୁ ମରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ କହିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି କିଏ ତା ଶ୍ୱଶୁର କଣ ପାଇଁ ମାଛ ଆଇଲା ବୋଲି ଘରେ କଳି ପଶିଲା ତା ଶ୍ୱଶୁର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ମାଇଟି ନାଇଁ ରେ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରର ଧର୍ମ ତା ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ହଉଛି ତାର ଆତ୍ମୀୟ ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ଆଣିଥିଲା ଏଥିରେ ଶ୍ୱଶୁରର ଭୁଲ ରହିବ କୋଉଠିରେ ତାହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ହବନି ନା ଶାଶୁ ଶାଶୁ କେମିତି ସେ ଗଞ୍ଜଣା ଦେଲା ବୋଲି ମଲା କଣ ଗଞ୍ଜଣା ଦେଲା କହିଲା ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ଅମକ ଠିକ କେତେ କଥା କହିଲା ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରକୃତି କବି ରଙ୍ଗା ଯିବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କଣ କହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପୂଜୁଥିବୁ ନୀତି ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୂଜା ଇହ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମର ଦେବତା ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାର হ্যাঁ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପରା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏ ବୋପା ମା ଶାଶୁ କଣ ବୋହୂକୁ ତିଆରିବା ପାଇଁ
কহিবারে ভুল আছে বাপা শাশু কহিব তা মানে শাশু কহিবাটা কোন ভুল নাই ঠিক না তাহলে শাশু নহ শাশুর ভুল নুহে আরে তার স্বামী বহু শ্বশুরর ভুল নুহে হ্যাঁ শাশুর শাশুর ভুল নুহে স্বামী স্বামীর ভুল নুহে হাইকে আনিছি বড়া এ ভুল পাই মা যেতিকি বসিছ শুণ কিয়ে এ বহু মরিবার ভুল পাই দায়ী হଉଛି জଣେ কিয়ে সিয়ে শাশু নুহে আউ শ্বশুর নুহে স্বামী নুহে হ্যাঁ দিଅର নুহে ଆଉ ଜଣେ ନଣନ୍ଦ নুহে ଆଉ ଜଣେ কে ମଧ୍ୟସ୍ଥି না ଏଇଟା କି ମୁଣ୍ଡ ବାହାଘର ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲା କାଳେ ସିଏ ହେଇଥିବ না ଆଉ କିଏ কলা পুଅ লাগি সিনা বাপ লাগি সিনা পুଅ বাড়ু গেল ঝিও পাইবা শাশু শ্বশুর কঞ্জরা করতি এথিপাই সুখ নহে এথিপাই দায়ী হଉଛି তা মা ମାନେ ମୋ ମା ଯେତିକି ବସିଛ ଶୁଣ ମୋ ଝିଅର ମା ଯଦି ମା ମାଛ କଟା ଶିଖେଇଥାନ୍ତା ଶାଶୁ କୋହୁ କୋହୁ ବୋହୁ ମାଛ କାଟି ନଥାନ୍ତା କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା ତା ମା ତ ତାକୁ ମାଛ କଟା ଶିଖେଇନି ଆରେ ହେ ତା ମା ତ ତାକୁ ଚୁଲି ଲଗେଇବା ଶିଖେଇନି ବାସ୍ ତା ମା ତ ତାକୁ ପାଣି ପଡେଇବା ଶିଖେଇନି ଇଏ ଶିଖେଇନି ବୋଲି ବୋହୁ ଆଖିରେ ଶାଶୁ ଆଗରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଏ ଭୁଲ କେବେ କରିବନି ମା ଇହ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମର ଦେବତା ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରେ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ହଁ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିଲି ରହିବେନି ଠଗ ଢମାଳିଆ ନ ରହିବେ ଢାଉରଙ୍ଗ ପରି ଧୋଇଦେଲେ ନାଶ ଯିବେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ ଡାକିଲେ କଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଇଏ ତ ଭାଉଜ ନୁହେରେ ଆମ ଭାଉଜକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଛତ୍ରିଆ ବାବୁ ହଁ ଶୁଣ ଗୋଟା ଗୀତ ଗାଉଛି ଶୁଣ ଗୋଟା ଗୀତ ଗାଉଛି ଶୁଣ ଆମ ଭାଉଜ ପ୍ରାଇତି ଚୁପ୍ ହଁ ଆମ ଭାଉଜ ମଲା ମୁଁ ଜଗୁଛି ତାଣ୍ଡବ କେଇଟାକିରେ ତାଣ୍ଡବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦୁଲୁକୁ ଦୁଲା ହୁଅନ୍ତି କେତେ ତାଣ୍ଡବ ଗୋଟିଏ ଦିଆକୁ ଯାଉ ହୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ତ ତାଣ୍ଡବ ତାଣ୍ଡବ ହଉଛି ଚାରିରେ ଗୋଟା ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ହଁ ଗୋଟା ଦୁର୍ଗା ତାଣ୍ଡବ ହଁ ଗୋଟା ହଉଛି ନୃସିଂହ ତାଣ୍ଡବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଧବ ଗଣେଶ ଆଉ ଗୋଟା ତାଣ୍ଡବ ତାଣ୍ଡବ ନାମ ହଉଛି ମାଧବ ତାଣ୍ଡବ ଚାରି ତାଣ୍ଡବ ଭିତରୁ ଗୋଟା ତାଣ୍ଡବ ଆଜ୍ଞା ଗାଇ ବହିନା ହଉଛି ଦୁର୍ଗା ତାଣ୍ଡବ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛୁ ହଁ ଭାଇ କୋଲା ହୋଇଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିତ ମାଦିନୀ ବିନୋଦିନୀ ନନ୍ଦିନତେ ରାତି ଯାକ ପାଲା ଆମ ଛତ୍ରିଆ ବାବୁ ଗାଉଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟା ପଦ ଗାଇଛନ୍ତି ମଉସା ଗାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି ଯାକ ପେହେକାଳି ବଜେଇକି ଫୁକୁରୁ ଫୁକୁରୁ ନାଚ କଲେ କଣ ପାଲା ହବ କଲା ହୋଇଗିରି ନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଭାଇ ଅନେଇଲୁ ଇଏ ଆମ ମା ଅନା ମୁଁ ଅନେଇଛି ଆମ ମା ଖାଲି କାଦୁଅରେ ଚାଲିକି ଟିକେ ଗୋଡ ଫାଟୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଇଏ ଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ତାଣ୍ଡବ ଟିକେ ରେତୁ ଯୁଗୀୟ କବିଙ୍କର ଗୋଟା ପଦ ଗାଇବି ଆସୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବୁଥିଲି ହେଇଯିବ ବୋଲି ହଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ତଥାପି ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ତୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଏ ବାଟୁ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାଟୁ ଲକ୍ଷଣ ପରା ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ହୋଇଛୁ ଲକ୍ଷଣ ରୋଲରେ ଅଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିଛୁ ହଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ପରା ମୁଁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆପଣ ବି ହାତ ଯୋଡନ୍ତୁ ତୁ ହାତ ଯୋଡ଼ ସାତ ନହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିବା ଦେଖ ସେ କିଏ ହଉ। କଲା ମାନର କପାଳି ହେ ମାଗୋ କାଳି ହେ ମାନର କପାଳି ହେ ମାଗୋ କାଳି ହେଲୋ ଆରେ ସ୍ନେହର କୁସୁ ମାଞ୍ଜାଳି ମାନର କପାଳି ମାଗୋ କାଳି ମାନର କପାଳି ମାଗୋ କାଳି ମାଲୋ ଲୁହରେ ଧୋଇ ଦେବି ମନ୍ଦିର ତୋର ଲୁହରେ ଧୋଇ ଦେବି ମନ୍ଦିର ତୋର ଇଏ ଭାବ
ভাবরে ভগতিরে তুজে জননী তুগো ভাবরে ভগতিরে তুজে জননী মহারা হে ভালো হে ভালো পাতে করছে মাগর কপালি মাগো ଆମ ଛତ୍ରିଆ ବାବୁଙ୍କ ପାଲା ଆଜି ଏମିତିକା ହେଲା ଯେମିତିକା ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ କହିବି ବୋପା ମରିଥିବ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ପୁଅ ବସିଥିବ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସଂକୋଳିବାକୁ ଆସିଥିବେ ଆସିକି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ପୁଅ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବାପା ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଗଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତବେ ଆସିକି ମୋ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ ହରେ ବୋପା ମରିଛି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା 9ଟି ଲକ୍ଷଣରେ 21ଟା ଲକ୍ଷଣରେ ପାଲାବାଲା ଛାଡ଼ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଭାବରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ରାମ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରୂପ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛିଡ଼ା ହେଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଇଏ କିଏ ଇଏ ଆମ ମା ନୁହଁ ଆମ ମା କ'ଣ ଟାଙ୍କୁ ଟେକନ୍ତି ମା ମା କିଏ ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ କଲା ମାତ ଗୋ ଶୈଳ ଯେ ମା ଏହି ମାଂସୁ ଭୂଷଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ମା କବି କିଏ ନଟବରଧଳ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ରାମ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପରୀକ୍ଷା ମତେ ଚିହ୍ନିଲୁନି ସ୍ୱାମୀ ଚିହ୍ନିଲା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଚିହ୍ନିଲା ତୁ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଦେବ ମହାଦେବ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମାତଲ ଶୈଳ ଯେ ମା ସୁଧା ସୁଭୂଷଣ ଚିହ୍ନିଛି ତୁ କିଏ ତୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁନି ମତେ ଯଦି ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ ଏତେ କଥା ମତେ କହିନଥାନ୍ତୁ ତୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମା ସତୀ ଫେରି ଯା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ନେଇ ରାବଣ ଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମଣିଷ ରୂପରେ ମାନବ ରୂପରେ ଅବତରଣ କରି ଗଛକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡ଼େଇକି ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ମତେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଚାଲିଗଲେ ସିନା ମା ସତୀ ବାପା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମୋ ମା ମାନ ଯୋଉଆଡ଼କୁ ଆଖି ପକଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ସତୀ କଲା ନୀଲା ମୁଜ ଶ୍ୟାମଲ କୋମଲାଙ୍ଗ ସୀତା ସମାଦ ପିତ ବାମ ଭାଗ ମହାଶୟକ ଚାରୁ ଚାପ ନମାମି ରାମ ରଘୁବଂଶ ନାଥ ନମାମି ରାମ ରଘୁବଂଶ
पुण्यमय मंगलमय भगवान पूर्ण ब्रह्म भगवान राम कहले आउ हट हटा कले भल आउ डेरी करनी फेरी जाबा जा पळा जा असुविधा किछि हबनी जाउछि जा जाउछि नाम जानू माया दो माया होते करी कोरा हो करिबा वाला मु करेबा वाला मु मो पाखरे कोन आंगुठी देखौछु करि जा पळा पळा देव देव महादेवंकर पत्नी मा सती आज्ञा जेते बेले पंडिते शिव मंदिर द्वार निकट रे पहुंचले डाकले स्वामी 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 एतो एठी प्रणाम होछि वाह एबे बाट छाड़ सती हाँ कुआड़े जाइथलो जाइथिली परीक्षा करिया पे परीक्षा कलो हाँ मुझा को मुंडिया मारिली मुंडिया माइलो तमे से कथा छाड़ घो कुआड़े जाइथलो जाइथिली परीक्षा करिया पे परीक्षा कलो परीक्षा कली कौन परीक्षा रो बुझेलो फेल हे गली भूल हे गला तमे जा कोथर ठीक कथा मुझा को मुंडिया मारुथले तमे मुंडिया मारिछ तो हाँ मुंडिया मारिछि पछे मारिछ? हाँ बाटो छाड़ीबी को छाड़ी दम घर को जीबी ना रोसे बास ना खाइबे तमे खाइबो परीक्षा करने को गल तो गल ये अष्टांग जोगी शिवटा बसीची तुम स्वामीटा बसीची तुम कौन बुझी पाइलनी मु किछि जानूनी माने मु घरे थिले भी आश्रम रे थिले भी सब जानी कोन जाइलो मु पूरा अष्टांग जोगी क्षमा कर दे अकर्मे कर्मदायक देवदेव महादेव शिव हां मु जानिची हाँ तमे गल तो गल परीक्षा करने को सर्वशेष रे पुण्य ब्रह्म मंगलमय भगवान राम कर पत्नी मा सीता रूप को धारण कर देलो हाँ मु मना करूँ जेते बड़ ठरू तमे सीता रूप को धारण कलो सेते बड़ ठरू तमे हे गलो मो स्त्री अच्छा आउ स्त्री नुह तोल्डू सेते बड़ ठरू तमे मो स्त्री नुहे तमे हुचो मो मां मां मु जो राम भगवान को बापा बोली स्वागत करूची हां रामकर पत्नी सीता मोर कोन हेबे मां हिसाब रे मां हेबे आउ तमे जेते बेले पार्वती सती रूप को छाड़ी अच्छा सीता रूप को धारण कलो सेते बड़ ठरू तमे मोर मां हे गलो हाँ हाँ आजी ठारू तमे मोर स्वामी मु तमरो स्वामी नुहे कि तमे तमे मो स्त्री नुहे स्त्री नुह आजी ठारू मंदिर बाहर तमे तमे मंदिर भितरे मु मु तम निकट में रहिबिनी गला तो खाली रहिबनी हां प्रश्न पचारे तो उत्तर नाही काई की प्रश्न पचारी नाही भाषा खाली देवदेव महादेव मंगलमय भगवान सही दिन ठारू सती मां को रखिले मंदिर बाहरे नाही हां मंदिर भितरे शिव काले मंदिर भितर को सती पसी जीव की ସେଇଥିଲା କି ପଣ୍ଡିତେ ଜଗେଇଲେ ପଣ୍ଡିତେ ଷଣ୍ଢକୁ हां ଏ ବୃଷଭକୁ ଜଗେଇଲେ कोन ଆଜିଠାରୁ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ତୁ ବୁଲିବୁ ନା ବୁଲିବୁନି ଆଜିଠାରୁ ସତୀ ମାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସାରା ଜୀବନ ମୁଣ୍ଡ କରି ବସିବୁ ତୁ ବସ ତୁ ଶିଖୁଗାରା ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ବାହନ ମାନେ हां ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଥିଲା ବେଳେ ବେଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବୃଷଭ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶିବଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବଜ୍ଞା ନ କରି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୁହଁ କରିକି ସେଇଦିନଠୁ ବସିଲା ବସିଛି ଏ ବାଟୁଆ द्वार कथा थला ଠିଆ ହ आज्ञा चार द्वार କହିଥିଲେ